Open nyo lang yung GCash. Tapos mag-login ka lang. Tapos pindutin yung profile. Tapos pindutin my link account. Sa akin guys is nakalink na yan kaya ganyan. Pero sa mga baguhan pa lang, ito yung makikita nyo. Makikita nyo dyan is activating kaya medyo matagal-tagal yan kaya hintayin nyo lang hanggang mag 100%. After mag 100% guys, ito yung makikita nyo, continue lang. Tapos mag loading ulit, tapos add to wallet. Tapos mag loading ulit at saka fill upan nyo lang yung mga dapat fill upan dyan. Continue lang. At magiging ganyan na ulit siya. Tapos scroll down nyo lang para makita yung mga terms and conditions dyan. Tapos click accept. So after your processing guys, ganyan na siya. So click nyo lang yung not now. Tapos click nyo yung okay. At makikita nyo na na-add na yung virtual card nyo sa Google Wallet or Google Pay. Yan. Kung titingnan nyo guys sa Google Wallet, ganyan na siya. So meron na siyang GCash sa inyong Google Wallet. So kung balikan natin yung sa GCash guys is ganito naman yung makikita nyo. So click nyo lang yung okay. Yan. So na-add na yung GCash virtual wallet nyo.